দুপুরে খাওয়া দাওয়া নিয়ে বসে পড়েছি। দেখো কি ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, এই দেখো কি বলো তো, এটা মাটন মাটন मटन है, এই যে जेली मटन बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी होता है ये मटन। देखो ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে নেই, দেখো ঘুরিয়ে দাও। ভীষণ টেস্ট মাটন। এটা কে করে? कोल के बहुत ही टेस्टी है। कौन खाएगा? आ जाओ जल्दी से। टेस्टी होता है। टाटा बंधुरा, चले एसो सबाई।